शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्ते भगवान भास्करामित तेजसे नमो भवाय देवाय रसायामात्मने श्रीरामे मेरी स्वामिनी और मैं तेरी दास जन्म जन्म मुझे दीजियो प्यारी वृंदावन पवास। सब द्वार को छोड़ के मैं आई तेरे द्वार। ओ वृषभान की लाडली लग मेरी और निहार। बड़ी शान की राधिका और रंग गाँव के श्याम। इन दोनों के चरण मैं करूं बारंबार परमेश्वर अकरुणा वरुण भक्तिवाद पीताम्बरधारी कृष्ण की प्रतिमूर्ति, वांगमयी प्रतिमूर्ति, शब्दमयी प्रतिमूर्ति, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के आज हम सभी भक्तगण तृतीय दिवस में प्रवेश करें। ठाकुर की प्रार्थना करने के तत्पश्चात उनका नाम याद करने के बाद उनके ही नाम से उनको रिझाते हुए कीर्तन करते हुए आइए बड़े प्रेम के साथ
સેવા દેતે हुए সকলেই মুখ করে তালি হাতে সেবা দেবে কেউ এমনি হাত হাতে বসে থাকবে
जय राधा रमण लाल की जय राधा रमण सरकार की जय लाल बिहारी लाल की जय सब संतों की जय सब भक्तों की जय भक्तवत्सल भगवान की जय संत समाज की जय भक्त समाज की जय ब्राह्मण समाज की जय ग्रामीण समाज की जय सर्व समाज की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो लड्डू गोपाल की जय हो गंगा मैया की जय हो यमुना मैया की जय हो तुलसी मैया की जय हो राधा रानी सरकार की जय हो वैशाली वाली की जय हो युगल सरकार की जय हो सूची महाराज की जय हो देवी महाराज की जय हो जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम निताई गो हरि श्री साक्षात्ते प्रीतम परमेश्वर करुणा वरुणा भक्तिवान सकल धर्म पीताम्बर हरि श्री बालकृष्ण की वागमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के हम तृतीय दिवस में अब प्रवेश करते हैं। प्रवेश करें उससे पहले आपको प्रतिदिन एक होमवर्क दिया जाता है, तो याद रखना होगा आप सभी को। तो वो होमवर्क यानी कल आपने कल तृतीय दिवस की कथा जब विश्राम हुई, कल कौन कौन से चरित्र श्री सूत जी महाराज ने शौकादिक ऋषियों को सुनाए, जो कि हमारा आपने श्रवण किया। अब बताना प्रारंभ करें, उसके बाद ही कथा प्रारंभ होगी। बताओ, एक आध याद करके आए हो कि नहीं कि सारा भूलिया है? अच्छा, जो नहीं आए थे उनके लिए तो छूट है कि वो नहीं बता सकते, पर जो आए थे, अच्छा डोकरी ने पहले हाथ हिला दिया कि मैं तो आई नहीं। डोकरी का मतलब समझते हो ना? समझते हो? अपने ब्रज में डोकरी कहते हैं बुढ़ी को, बूढ़ी माँ यानी डोकरी। डोकरी ने तो पहले हाथ हिला दिया कि मैं तो आई ना, मुंह को कतौनी नहीं। अच्छा, जो आए थे वो अपने होमवर्क पूरा करेंगे। बताओ कल कौन कौन से चरित्र, एक आध तो गिनाओ ना, क्या भैया थोड़ी आवाज बढ़ा देना, एक आध तो गिनाओ। भूल गए? एक आध भी याद नहीं? जोर से बोलो। ये कोई कंपटीशन थोड़ी ना हो रहा है कि हार जीत चल रही है। यहाँ देखा जा रहा है कि कौन घर पर जाकर उसका स्मरण कीर्तन करता है, क्योंकि देखो হ্যাঁ, কথা কেউ বলবে না, সবাই শান্তিভাবে বসে থাকবে। জোড়া দিয়ে बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की। कुछ स्मरण करते सबसे नवदा भक्ति जो की बताई गई है, साधारण अनुसार एकाध भक्ति नहीं चलती, नवदा भक्ति चलती है। 9 भक्ति होती है। हम सिर्फ एक ही पे टिके रहते हैं, श्रवण। बस श्रवण करते हैं और फिर उसका कीर्तन या स्मरण नहीं करते। श्रवण मतलब आपने यहाँ कथा सुनी, और सुनने की भी पद्धति 3 प्रकार की है, एक प्रकार की नहीं है। सुनने की पद्धति 3 प्रकार, यानी पहले होते हैं श्रोता, जो भाव से आते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, फिर घर पर जाकर उसी नाम का कीर्तन करते हैं, फिर स्मरण करते हैं। और एक होते हैं जो आते हैं और बुराइयां निकालते हैं। सरोता, जिसको सरोता कहा जाता है, सरोता यानी सुपारी काटते हैं ना, सुपारी काटने वाली जो मशीन होती है, तो सरोता का काम होता है जब उसमें सुपारी डालो और उसको चलाओ, दाती ना जाती, उसको जब दबाते हैं
कट 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 आवाज आती है। ठीक है, ऐसे ही कुछ सरोता ऐसे भी आते हैं जो आते तो हैं, बैठते तो हैं, पर उनका मन कथा में नहीं लगता था। या तो वो लड़ाई कर लेंगे, झगड़ा कर लेंगे, फोन में लग जाएंगे, इधर की व्यवस्था देखेंगे, उधर की देखेंगे, घर की बातें बोलेंगे। और कथा एक ऐसी स्थली है जहाँ वर्षों के मित्र जो बिछड़ गए हैं वो मिल जाते हैं। एक रहते उस वाले मोहल्ले में, एक रहते उस मोहल्ले में, और कथा में तो आएंगे तो मिलना हो जाएगा। तो सारे सुख दुख की जो बातें हैं वो यही हो जाती है। तो वो हो गए सरोता। और एक होते हैं सोता, जो सोते ही रहते हैं, सोते ही रहते हैं। अब ये ऐसा तो नहीं है ना, आज मैं सो जाऊँ, कोई ऐसा हम आपसे नहीं कह रहे हैं, ऐसा उनसे कह रहे हैं बैठे बैठे आराम से नींद ले रहे हैं, आप अपने ऊपर ना ले। अगर कोई सो रहा हो तो उसको थोड़ा हिलना दे दिया करो, पौनी मार दिया करो, ये क्या कर रही हो, यहाँ कथा कर रही हो और आप सोते हुए लग रही हो। सोना नहीं है। माँ कहते हैं कि पाप जब हमारे अधिक हो जाए तब हमें कथा में नींद आता है। अब कोई सोए तो सोच लेना आपके आत्मसम्मान के बाद आगे कोई ये सोचेगा कि अरे भाई इसने पाप किए तभी ये सो रहा है। तो यहाँ किसी एक भक्त ने, कल जब हमने माँ पार्वती और देव महादेव का प्रश्न श्रवण किया तो उसमें भी माँ पार्वती को निंद्रा देवी आकर घेर लेती है, माँ पार्वती भी सो जाती है। परंतु माँ पार्वती से ऐसा कौन सा पाप हुआ जिसके कारण भागवत में उनको नींद आ गई। पार्वती तो जगत जननी जगदम्बा है, वो देवी है, आदि शक्ति, सारे देवता मिला के आदि शक्ति है और वो अकेली आदि शक्ति है। तब जाके पूर्ण शक्ति होती है। जब कोई ऐसी विषम परिस्थिति आती है तब जाकर ही जगत जननी का सहारा लिया जाता है। पर जगत जननी से पाप कैसे हो? वो पाप नहीं, सिर्फ एक भूल थी जिसके कारण इंद्रा देवी ने आके उनकी कथा में बिगड़ डाला। भूल क्या हुई? त्रेता युग में देवादिदेव महादेव जो हमेशा से ही अपने राम को भजते आए हैं। रामेश्वरम, आपने कहीं पढ़ा होगा एक शब्द रामेश्वरम। तो रामेश्वरम का अर्थ क्या है? अगर हम आपसे पूछे तो आप क्या बताओगे रामेश्वरम का? हर एक शब्द का एक अर्थ होता है, हर किसी के नाम का एक अर्थ होता है। जैसे नारायण, नारायण का नाम हुआ नर प्लस आयन, रहने का स्थान और जल का स्थान, दोनों को मिलाकर कहा जाता है नारायण। तो ऐसे ही रामेश्वरम के दो अर्थ बताए गए। देवादिदेव महादेव से जब माँ पार्वती ने पूछा रामेश्वरम रामेश्वरम, बड़े सब भक्त कहते हैं आपके साधु संत महात्मा, पर इसका अर्थ क्या है? तब देवादिदेव महादेव कहते हैं जो राम के जो ईश्वर है, राम जिसके ईश्वर है वो रामेश्वर है। देवादिदेव महादेव कह रहे हैं राम जिसके ईश्वर है, यानी राम किसी के भी ईश्वर हो सकते हैं, वो रामेश्वर है। और यहाँ सीता ने श्री राम से प्रभु जी से पूछा, स्वामी आप रामेश्वरम रामेश्वरम से बड़े विश्वविख्यात हैं, सब भक्त रामेश्वरम की गुहार लगाते हैं, इस रामेश्वरम का अर्थ क्या है? तो यहाँ राम क्या कह रहे हैं? राम के जो ईश्वर है वो रामेश्वर है। समझ में आया? राम कहते हैं राम के जो ईश्वर वो रामेश्वर, और देवादिदेव महादेव कहते हैं राम जिसके ईश्वर वो रामेश्वर। यानी देवादिदेव महादेव के इष्ट है राम और राम के इष्ट है देवादिदेव महादेव, दोनों ही एक दूसरे के इष्ट हैं। तो जब वन में 14 वर्ष के वनवास में जब राम गए और रावण सीता का हरण कर लेते चला गया, तब राम जी उनको खोज ले गए। तो यहाँ देवादिदेव महादेव ने पार्वती से एक बात कही कि मेरे जो प्रभु है, मेरे जो इष्ट है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, वो बस अपनी ही स्त्री को अपनी स्त्री
के रूप में स्वीकार करते हैं और बाकी जितनी भी स्त्री हैं तो सबको पहचान जाते हैं और माँ और बहन की दृष्टि से उनको संबोध करते हैं। तो माँ पार्वती को ये यकीन नहीं हुआ। माँ पार्वती ने कहा मैं परीक्षा लेना चाहती हूँ। तो महादेव ने बहुत मना किया कि देवी ये अपराध है, आप मेरी इष्ट की परीक्षा कैसे ले सकती है? जब हमने कह दिया तो क्या हमारी बात पर आपको यकीन नहीं है? तो यहाँ पर देवादिदेव महादेव ने बहुत मना किया, परंतु माँ पार्वती नहीं मानी और सीता का रूप धारण कर राम के पास पहुंच गई। अब जैसे ही यहाँ राम जी ने माँ पार्वती को भेष बदल कर देखा, चरणों में साष्टांग दंडवत किया कि माते प्रणाम। माते संबोध क्या किया है? देवी शब्द से नहीं, माता शब्द से, क्योंकि हम बोले बाबा, बाबा किसको कहते हैं? पिताजी को। मैया बाबा हमारे ब्रज में भी कहते हैं, यहाँ पर भी बाबा ही कहते हैं। तो बाबा हम देवादिदेव महादेव को क्या कहते हैं? बाबा। तो बाबा की स्त्री कौन हुई? मैया। हे माते प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तुरंत माँ पार्वती अपने रूप में आती है और बस यही छोटा सा अपराध होता है। देवादिदेव महादेव को क्रोधित से बोल पड़े कि आपने मेरे इष्ट की परीक्षा ली। एक समय ऐसा आएगा जब बहुत ही गहरी चिंतन की बात चल रही होगी और उस समय ये पाप आपके सर पर आकर बैठ जाएगा। ये पाप है। तो बस वही एक पाप था जिसके कारण माँ पार्वती को निंद्रा ने आकर घेर दिया, वरना माँ पार्वती को नींद नहीं आती। तो आप ये सोचो कि हमने तो ना जाने, मैं अपनी भी कहती हूँ आपकी, हमने ना जाने कितने पाप किए हैं, इसीलिए ये पापियों को भी पाप से तारती श्रीमद् भागवत की है। आप कोई भागवत साधारण ना समझे, इसकी महिमा को समझने का प्रयास करें। भागवत के जो साधारण भजन है ना, सोने बड़ो तो तृतीय श्रोता जे आशे तो भागवते रोडे, परंतु एमनी জায়গাতে যায় বসে আছে কি ঘন্টা কেমনি ঘুম হয়ে গেছে। আগে আমি লাস্টের মধ্যে জয়কার লাগে, ও শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণে কি জয় হো। সব একসাথে বলে কি হয়? সব পাপ উড়ে যায়। আর যেমনি পাপ হয় তো ওই মাত্র পাপ হয় সই ওর ঘুম হবে। কি ভাগবত হয়েছে, কতটা আনন্দ এসেছে। ভগবানের চরিত্র, ঠাকুরের চরিত্র শুনে হৃদয়ে গদগদ হয়ে গেছে, আনন্দিত হয়ে গেছে। সে মাকে জিজ্ঞাসা করো কি ভাগবতের মধ্যে কি শুনলি? সেটা আমি জানি না, পরন্তু আনন্দ অনেক এসেছে। আনন্দ তো আসবে যখন ঘুম নিচ্ছে, তো মিষ্টি মিষ্টি ঘুম। ভাগবত অনেক মিষ্টি, তো মিষ্টি খেলে তো ঘুম আসবে। तीन रकमेर श्रोता, श्रोता, सर्वता और श्रोता। एक एमनी ग्रामेर में ना भागवत चलते ছিল, तो तार स्त्री धर्म स्त्री काके बोले? যাকে বিবাহ করে, बस এতটাই জানো। ধর্ম স্ত্রী বলে अगर আপনাদের স্বামী, যারা যারা স্ত্রী বসে আছে, মা বসে আছে, আপনাদের স্বামী ধর্মের তরফ থেকে রুচি না নেয়, ধর্ম কাজ করে না, যে স্ত্রী নিজের স্বামীকে ধর্ম পদের মধ্যে চড়াই দেয়, সে হচ্ছে ধর্মস্ত্রী। মাত্র বিবাহ করলে ধর্মস্ত্রী হয়ে যায়। নিজে তো ধর্ম করো, নিজের স্বামীকেও ধর্ম করতে বাধিত করে দেবে। তেমনি ও স্ত্রী গ্রামের মধ্যে যতই ভাগবত হয়, সব ভাগবতের মধ্যে যায়, দান পুণ্য অর্জন সব কিছু করে, স্বামী যে না, স্বামী নিজের ডিউটি থেকেই ফিরি না, 24 ঘন্টা কাজ 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 কাজ। আর যখন কাজ করতে থাকে তো সময় মিলে না। গ্রামের মধ্যে যেরকম আপনাদের দুর্গা গ্রামের মধ্যে ভাগবত হচ্ছে, এখন কেউ দূরে তো শুনতে যাবে না, পাশে শুনতে চলে আসে। তো নিজের স্বামীকে বলছে, দেখো স্বামী, আপনি তো আজ তক ভাগবত শুনলি, ভাগবত জানো কতটা মিষ্টি, অনেক মিষ্টি, অমৃতের বর্ষা, ভাগবত অমৃত, যার ফলের মধ্যে কোনো ছিলকা নেই, কোনো আটি নেই, তার রসের পান করে যাও করে যাও। এমনি ভাগবত অমৃত অনেক মিষ্টি। স্বামী আজকে আমাদের গ্রামের মধ্যে, দুর্গা গ্রামের মধ্যে ভাগবত হচ্ছে, যাও চলে যাও, ভাগবত একটু শুনে আসো। সে হচ্ছে ধর্মের স্ত্রী, ধর্মের তরফে পাঠাচ্ছে, যাও আপনি
কর্ম করো। তো সেই স্বামী নিয়ে স্ত্রীর বারবার কথার অনুসার একবার শুনতে চলে যায়। সেদিন লাস্টের দিনের ভাগবত আর লাস্টে যায় না, কেন কি লাস্টের ভাগবতের একটা মহিমা থাকে, যেদিন বিশ্রাম হয় তো সেদিন শুরুর আরতিকে নিয়ে লাস্টে আরতি তত্ত্ব যে भी ভক্ত হলো ভাগবত শ্রবণ করে নেয় ওকে পুরা 7 দিনের ফল মিলে যায়। এই জন্য লাস্টে গিয়েছে। আবার লাস্টের মধ্যে যাই সব থেকে লাস্টে বসেছে পিঠের সাহারা নিয়ে। এখন পাপী মানুষের জীবনের মধ্যে কোনো পুণ্য ধর্ম দান করেনি, সেনি কেমনি হতে পারে? তো নিশ্চয়ই ওকে ভাগ্য শুনে তো ঘুম আসবেই আসবে। ও ঘুমাই গেছে, আর যেমনি ও ঘুমাই যায় 3 ঘন্টা 12 ঘন্টা এমনি ঘুম নিয়েছে না। কেউ কেউ না মুখ খুলে ঘুমায়, অনেক মানুষ মুখ খুলে ঘুমায়। তো করে আর ঘুমাই গেছে। আর যেমনি ঘুমায় ভাগবত সম্পূর্ণ হয়ে যায়, ব্যাস নিজের বাড়িতে আর সব শ্রোতা নিজের বাড়িতে, পুরো পান্ডালের মধ্যে সে একলা ভেঙে যায়। ওকে কেউ জাগায় দিয়ে কেন কি তবে আসেনি ভাগবতের মধ্যে কেউ ওর পরিচয় নিয়ে তো সবচে এমনি কেউ মনে চিন্তা করছে এমনি কেউ এসে ঘুমাই গেছে, ঠিক আছে এটা ঘুমাতে দাও, সব চলে যায়। এখন এই ভাগবত পান্ডাল খালি হয়ে যায়, কুকুর বেড়াতে আসে, এখন কুকুর বেড়াতে আসে তো পুকুরের কাজ না থাকে। আমাদের একটা कहावतेর মধ্যে বলা যায় 3 पांव धरती धरे और 1 धरे आकाश। 3 পা ভূমির মধ্যে রাখা থাকে, একটা পা উঁচু করে আর নিজের কাজ করে চলে যায়। যেমনি ও নিজের কাজ করে চলে গেছে তো বল গোবিন্দ ভগবান তারপরে যেমনি নিজের কাজ করে তো ঘুম হয়ে যায়। এখন নিজের স্ত্রীকে যায় বলছে, কি গো দেবী তুমি তো বলতেছিলে কি ভাগবত অনেক মিষ্টি, আমি যে ভাগবত মিষ্টি খেতেই পারলাম না, আমাকে তো উন্নতা লাগছে। চিন্তা করে দেখো ভাগবতের মধ্যে আসলে ঘুমাই যাবে, তো ওর উপরে ভাগবত অমৃতের বর্ষা কি করে হলো? এই পশু পাখি আসে নিজেরই কাজ করবে আর কি করবে? এই জন্য সাবধান হয়ে ভাগবত শ্রবণ করতে হয়। बोल श्री राधा रानी सरकार की जय। তো এই হলো 3 রকমের শ্রোতা। এমনি এক গ্রামের মধ্যে ভাগবত চলছে, ভাগবত চলতে চলতে 5টাই মাত্র 5টাই শ্রোতা। এখন 82 কাজ 4-5টা শ্রোতা 10টা চায় অনন্ত সংখ্যা, পরন্তু শোনাতে তো হবেই। এখন শোনাতে হবে তো 5 মানুষ বসে আছে, বিদ্যমান পণ্ডিত বাবাজি মানুষ তো সাংসারিক আর কথা বলে না, শুধু পাটি পাট করে যায়, ঘুম চলে আসে। এক ঘুমায় ওকে কিছু বলে না, আরেকটা দেখে আরেকটা ঘুমায় যায়, আরেকটা দেখে আরেক ঘুমায়, এই করে 5 জনেই ঘুমায় যায়। ব্যাস বলছে আমি ভালো করে কি করবো, আমি ঘুমাই। এখন একটা এমনিতে মানুষ আসলে হৃদয় থেকে সেই ভাব উৎপন্ন হয়, শ্রোতাকে দেখলেই বক্তাদের ভাব উৎপন্ন হয়। 5 শ্রোতা সে ঘুমিয়ে পড়েছে, তো আমি চিন্তা করি যে আমি আর ঘুমাই যাই, অনুবি ব্যাসটার মধ্যে ঘুমিয়ে গেছে। বাইরে পোস্টার লাগা আছে এই এমনি তারিখ থেকে নিয়ে এমনি তারিখ ভাগবত শোনানো হবে। তো মাইকের মধ্যে তো একটা বুড়ো মানুষ ডান্ডা নিয়ে আসছে, লাঠি টোকে বলছে ওই ভাগবতের তো কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছে না, কোনো নাম শোনা যাচ্ছে না, কোনো হরি কীর্তন শোনা যাচ্ছে না, কি করতে হবে? তো সেই চিন্তা মনে হচ্ছিল দেখে আসি একবার হচ্ছে কিনা, হতে পারে কি মাইকের মধ্যে আওয়াজ নেই, নাকি মাইকের বিশেষ যোগদান থাকে, মাইক কাজ না করলে কিছু কাজ হবে না, মাইকেরই কাজ করবে। তো মাইক হতে পারে কি কাজ দিচ্ছে না, তো চলো আমি এমনি দেখে আসি। তো লাঠি টোকে ভিতরে যাতে দেখছে 5 শ্রোতা সে ঘুমাই আছে, আর যে বক্তা ছিল সে ঘুমিয়ে পড়েছে। এখন সে বক্তাকে জাগায়, মহারাজ জেগে যাও, এদিকে তো ভাগবত হয়েছে, তো আপনি যে ঘুমিয়ে পড়েছেন, সাবধান কেউ ঘুমাচ্ছে না, সবাই ধ্যানের মধ্যে লীন, তুমি শুনতে চাও তো ধ্যানের মধ্যে লীন হয়ে যায়। তো এমনিও কেউ ভাগবত শুনবে না, কি ধ্যানের মানুষ ছিল আমাদের মাঝে তো কি করে ঘুমট চলে, তো ঘুম তো করেই আর অনেক মানুষ ঘুমটার ভিতরেই ঘুমাই যায়।
তো মালুমে চলবে না কে ঘুমাচ্ছে না কে জাগে আছে। তো মানুষ চলে এদিকে ঘুমাইছে আর কেউ ওকে একটু ঠেলনা দিল, ওই না ঘুমাইনি, ধ্যানের মধ্যে ছিল। তো ধ্যানের মধ্যে নিয়ে চোখ খুলে থাকবে, ঘুমাই থাকবে না। তো দু হাত তুলে একবার প্রেম দিয়ে কি বলতে হবে, সব মনে আছে? আরেকবার, আরো একবার, একটু জোরে। तो श्रीमद् भागवत साधारण এর महिमा के জানবো। যেমনি কালকে চরিত্র, আজকে তো হোমওয়ার্ক अपना আজকে पूरा कर लेना, तो माइनस पॉइंट की तो दिया जाবে, प्लस पॉइंट नहीं। या চরিত্র মনে আছে? বলে দাও তাড়াতাড়ি, একটা মনে আছে? বলো। श्री सुखदेव महाराज जन्मोत्सव। श्री सुखदेव जी महाराज जी की श्री राधा रानी शिष्य टियापा के रूप में राधा रानी उन्हें आदेश दिए थे चले जा श्री राम वृंदावने एक पक्षिणी पर्वत থেকে একটা ডিম রূপে জন্ম নেয়। আর দেবাদিদেব মহাদেব দ্বারা যে ভাগবত প্রবচন হয় সেকে শুনে সে নিজের জীবনকে তার করে দেয়। আর নিজের জীবনকে তিনি তার করেছে। সেটি ব্যাস পত্নী ব্যাসের স্ত্রী গর্ভে মধ্যে প্রবেশ করে যায়, মহাদেব মন্দিরে চলে যায়। সেই স্থান থেকে সে 12 বছর পরে যখন মাতৃ গর্ভ থেকে উৎপন্ন হয় সীতাবনের মধ্যে আর ধ্যানের মধ্যে লীন হয়ে যায়। বরা পীড়ন নটবর প্রভু বড় বড়ি কারণ আধ্যাত্মিক শ্লোক শুনে আর ব্যাকুল হয়ে যায়, নিজের বাবার চরণের হয়ে যায়। जनक जी महाराज তার পরীক্ষা নেয়। फिर পরীক্ষার পরে শ্রী সুখদেব जी महाराज সত্যিতেই শ্রোতা বলে প্রথম বক্তা হয়েছে ব্যাস जी महाराज। ব্যাস जी महाराज কথা শ্রবণ করে আর শ্রী সুখদেব जी महाराज শ্রবণ করছে। এখন শ্রবণ করে শ্রী রাম বৃন্দাবনের মধ্যে ওতপ্রোত হয়ে লীন হয়ে যায়। যে সত্যিকারী জ্ঞানী থাকে না, জ্ঞানী পুরুষ, ও কোনিয়ে জ্ঞানের প্রদর্শন করবে না, সदैव ভক্তি ভাবে মধ্যে লীন থাকবে, নিজের জ্ঞান প্রদর্শন হতে দিবে। পাগল হয়ে থাকে একটা জ্ঞানীকে দেখে, জ্ঞানীকে কোনো ভগবান মিলেনি, ভক্তকে ভগবান মিলেছে। জ্ঞান ভগবান অতি আবশ্যক, পরন্তু হৃদয় মধ্যে জ্ঞান আছে, সেই জ্ঞান দিয়ে আমরা কারো কল্যাণ না করতে পারি, সেই জ্ঞান শূন্য মাত্র জ্ঞান, অভিমানী জ্ঞান। একটা আম গাছ একদম শুদ্ধ দাঁড়ায় আছে, অভিমানী জ্ঞান। তো যে অভিমানী জ্ঞান তার দিয়ে কোনো কল্যাণ হয় না। একটা আমের গাছ সবাই দেখেছে, তো আম গাছ একটা একদম শুদ্ধ দাঁড়ায় থাকে, একটা একটু ঝুঁকে দাঁড়ায় থাকে। ওর মধ্যেও আম আছে আর ওর মধ্যেও আম আছে, পরন্তু যে একটু ঝুঁকে দাঁড়ায় আছে সেই আমের গাছের মধ্যে একটা আম হয়, চোখে পাথর ফেলায় আর ওর বদলেতে আম হয়। ঠিক এমনি ভগবানের কাজ, ভক্ত যে ভক্ত ভগবানের ভক্তি করে, চাই ওকে কত নিন্দা করে নাও, চাই ওকে কত বদনাম করে নাও, তাও ওর কাজ হচ্ছে শ্রী নিজের জ্ঞানের প্রচার করা, শ্রী হরিনাম প্রচার করা। আর এক থাকে অভিমানী, যে হৃদয় মধ্যে জ্ঞান নিয়ে বসে আছে, পরে তো তার কল্যাণ করতে পারে। सुखदेव जी महाराज भक्त ज्ञानी 18,000 শ্লোক যাকে কণ্ঠস্থ মনে আছে, সেটি কত বড় জ্ঞানী হবে। প্রভু সমস্ত চরিত্র যিনি স্মরণ করাই ভক্তরাকে, তার মধ্যে কতটাই জ্ঞান। তাও বৃন্দাবনের মধ্যে ব্রজের রস নিয়ে নিজের শরীর মধ্যে লাগায়, যমুনা তটের মধ্যে পাগল হয়ে গেছে। আর সে পাগল বলে সে বৃন্দাবনের মধ্যে আনন্দ নিচ্ছে। আচ্ছা এদিকে বলো তো কে কে পাগল বসে আছে? কেউ পাগল না, সবাই নর্মাল। হ্যাঁ দেখো, প্রত্যেক মানুষ এক না এক মানুষ কিছু না কিছু জিনিসের জন্য পাগল আছে। এখন আপনারা বলো কি নর্মাল? না আমি তো একদম নর্মাল, আমি পাগল না। তো ওটাও আপনার নর্মাল মানুষের দিমাগই কাজ করবে না, যে একদম নর্মাল থাকবে তার দিমাগ কি করে কাজ করবে? কেউ পয়সা টাকা কামানোর জন্য পাগল হয়ে আছে, কেউ সংসারের মধ্যে প্রতিষ্ঠা মান মর্যাদা প্রাপ্ত করার জন্য পাগল হয়ে আছে, কেউ জ্ঞান প্রাপ্ত
করার জন্য পাগল হয়ে গেছে, কেউ ভগবানের মুক্তি প্রাপ্ত করার জন্য পাগল হয়ে গেছে, কেউ স্ত্রীর পাগল, তো কেউ পুত্রের পাগল। यानी সংসারের মধ্যে কেউ না কেউ কিছু না কিছু জিনিসের পিছনে পিছনে দৌড়াচ্ছে, তো দৌড়াবার তাৎপর্য হলো সেই পাগল হয়ে গেছে। অনেক সুন্দর একটা ভজন আসে, সেই ভজনের মাধ্যমে সে পাগলের ইয়ে আমরা বুঝি। তো আমরাও পাগল, এমনি না কি আমরা পাগল না, আমরা পাগল কেমনি? শ্রী রাম বৃন্দাবনে শ্রী রাধা কৃষ্ণের পাগল। এখন বলো কে কে পাগল, হাত তুলে বলে তো। আর যারা হাত নিচে করে রেখেছে এখন নর্মাল দিমা দিয়ে বসে আছে। আইয়ে অনেক সুন্দর ভজন, সেই ভজনের আমরা আনন্দ নেব। देखो श्री हरिनाम श्री संत रैदास जी महाराज भी पागल হয়ে আছে, সমস্ত ব্রজের মধ্যে সব রাধা কৃষ্ণকে পাওয়ার জন্য পাগল আছে। তো আপনারা এটা একটু ডিসাইড করে নাও যে আপনারা কিসের জন্য পাগল। कोई पागल है धरा धाम का, कोई पागल है किसी के नाम का, वो कोई पागल है जगत तमाम का, वो कोई पागल है वृंदावन धाम का, वो कोई पागल है राधा नाम का, वो कोई पागल है श्यामा श्याम का, वो श्यामा श्याम के, वो श्यामा श्याम के, वो राधा नाम के, वो श्यामा श्याम के, वो हम पागल, वो हम पागल है पागल पागल है पागल
जय हो वृंदावन धाम की जय हो श्यामा श्याम की जय हो। तो हम पागल है पागल श्री वृंदावन धाम की श्यामा श्याम की। सभी पागल ही तो बैठे हैं। बोल श्री राधा रानी सरकार कृष्ण कन्हैया लाल लड्डू गोपाल की जय। तो श्री सुखदेव जी महाराज जो ब्रज की रज में लोट फिर उसके बाद यही कारण बने राजा परीक्षित की मुक्ति का कारण। राजा परीक्षित का फिर हमने चरित्र श्रवण किया, साथ ही साथ नारद का पूर्व चरित्र, नारद ने अपना पूर्व चरित्र भी बतलाया और चतुर्थ श्लोकीय भाग में श्री व्यास जी महाराज को दान में दिया, जिससे उन्होंने 18,000 श्लोक का निर्माण किया। तत्पश्चात जब इन दोनों का मिलन हुआ और फिर श्री शिव जी महाराज ने अपनी वाणी को वहीं विश्राम में आइए, अब उसी स्थान से अपनी वाणी को फिर से प्रारंभ करते हैं। वो श्री सुखदेव जी महाराज जय हो राजा परीक्षित जी महाराज जय हो। तो राजा परीक्षित जी महाराज की सभा में जैसे ही सुखदेव जी महाराज पहुंचे तो सारे नगरवासी, सुखदेव जी महाराज ने 4 अंगल की कोपनी भी अपने शरीर पर धारण नहीं की। 4 अंगल की कोपनी यानी लंगोटी भी इसने धारण नहीं की। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज जब वहां प्रवेश करते हैं, राजा के राज्य में प्रवेश, तो सबने उनका बड़ा उपहास किया, परिहास किया, उनका मजाक उड़ाया। परंतु जैसे ही देखा कि इस ग्राम के राजा साष्टांग दंडौत ऐसे महाराज को कर रहे हैं, तो ये कोई साधारण नहीं, सब उनको प्रणाम करने लगे। बड़ी भारी सभा बैठी, सुखदेव जी महाराज विराजमान हुए और सुखदेव जी के साथ साथ में परीक्षित महाराज ने उनका चंदन अभिषेक किया। चंदन से, दूध से, दुग्ध से उनके चरणों को प्रक्षालन, चरणों को बुलाया और साथ ही पुष्पम दिव्यम दक्षिणा सब कुछ अर्पण करते हुए दोनों हाथ जोड़े और सिर्फ एक ही बात पूछी, गर्व की बात नहीं, दंतर की बात नहीं पूछी। क्या पूछा? नूनम नमपि गोदो हम हे सुखदेव जी महाराज যে গ্রস্ত জীবনের মধ্যে জলদি মরে যায়, কি জিজ্ঞেস করছে? যে গ্রস্ত জীবনের মধ্যে জলদি মরে যায় সেই মানুষকে কি করতে হবে? গ্রস্তি মানুষ কার পূজা করে আর কাকে ছাড়ে দেয় সেই জ্ঞান দাও। তো গ্রস্ত জীবনের মধ্যে কেউ জলদি মরতে পারে, এমনি তো না কি মাত্র বুড়ো মানুষই মরবে, একটা জোয়ান মানুষই মরতে পারে। আর এমনি এমনি দেখো ভগবানের খেল দেখায় কি এমনি সময় নিয়ে আসে কি বাবা মা থেকে যায়, পুত্র মরে যায়। এটাই আমাদের এই বৃন্দাবনের পাশে একটা ঘটনা, সে নিয়ে পুরা মন্ডলকে নিয়ে বাইরে যায় আর দেখো বাবা থেকে যায়, পুত্র মরে যায়। মৃত্যুর কোনো আয়ু নেই, মৃত্যু কোনো भी সময় কোনো भी আয়ুতে মানুষকে নিজে করতে পারে। তো এই জন্য যে সময় মিলেছে সেই সময়ের মধ্যেই ভগবানের নাম জাপ করে নিতে হবে। এটাই গৃহস্থ জীবনের সর্বোপরি সাধন। গৃহস্থ জীবনের মধ্যে থাকে সব থেকে বড় সাধন শ্বাস শ্বাস পরি কৃষ্ণ ভজ বৃদ্ধ সাহস মত খো না জানে আশ্বাস কো আवन होए ना আবার আমরা এই শ্বাস নিতে পারবো কি পারবো না কেউ মানুষ জানে না। এই যে আমরা শ্বাস
ছাড়ছি বাড়িতে, ফের আবার উঠতে পারবো কিনা কোনো ভরসা আছে জীবনে? সব মানুষ জানে, পরন্তু ভগবানের ভজন করবে না, এমনি এক মানুষ তো মরে যায়। তোর আত্মা 13 দিন তক তৃপ্ত হয় না, যখন যখন পিণ্ডদান হয় না তখন তখন আত্মা তৃপ্ত হয় না। তো সেই মানুষ না আত্মার মধ্যে নিজের খবর করতে পারছে কি আমি মরে গেছি, তো বলছে আমি তো জিন্দা আছি। ফের নিজের বাড়িতে যায় তো সব আপনার মানুষ একত্রিত হয়ে যায়, সব কান্নাকাটি করছে, ওর বউ কাঁদছে, ওর ছেলেও কাঁদছে, ওর মাও কাঁদছে, ওর বাবাও কাঁদছে, ও নিজের মা বাবা নিজের স্ত্রীকে বারবার বলছে দেখো আমি জিন্দা আছি, কাঁদবো না, কান্না করো না। ওর পরেও সবাই কান্না করছে। তো ফির মনের মধ্যে বিচার এসেছে কি আমি একটু হেলনা দিয়ে, যদি হেলনা দেওয়ার পরে হাত রেখেছে কাঁধার মধ্যে, ওর হাত নিচে পড়ে যায়, ঠিক ও বুঝতে পারছে আমার জীবন শেষ হয়ে গেছে, আমি একটা আত্মা রূপে সব কিছু দেখতে পাচ্ছি। শনিকে দিতে চলে আসে সেই ব্যক্তিকে, সেই আত্মাকে নিতে যমরাজ চলে আসে। সেই যমরাজ বলছে আমাকে 1 মিনিটের সময় দিয়ে দাও। বলছে 1 মিনিটের সময় কেন দেবো, 70 বছর দিয়েছি তোকে। কত? 70 বছর দিলাম, সেই 70 বছরে তুই কিছু করতে পারলি না, তো 1 মিনিটে কি করে নিবি? বলছে 1 মিনিটে আমি নিজের স্ত্রীকে ভালো করে কোনো কথা বলিনি, আমি ওকে ভুল সমাজে আমার থেকে হয়েছে সেকে আমি বলে দেবো, নিজের মাকে একটু ভালো শব্দ বলে যাবো, নিজের বাবাকে একটু ভালো শব্দ বলবো, আমি কোন কারোর সাথে ভালো কথা বলি, কারোর সাথে ভালো থাকিনি, আর আজকে আমার মৃত্যু হয়ে গেছে, তো 1 মিনিটের সময় দিয়ে দিয়ে। তো চিন্তা করে দেখো কি মানুষ যখন জীবন পর্যন্ত কিছু করতে পারে না, এদিকে যত বসে আছে কেউ 30 বছরের, কেউ 25, কেউ 20, কেউ 18, কেউ 49, কেউ 60, কেউ 70, এমনি এমনি আয়ুরে বসে আছে, আর হঠাৎ তার মৃত্যু হয়ে যায়। যখন আমরা জীবন পর্যন্ত এই আয়ুর মধ্যে কিছু করতে পারিনি, চিন্তাই আপনার ভাবনা চিন্তা করতে পারো যে 1 মিনিটে আমরা কি করতে পারবো, কিছু করতে পারবো না। এই জন্য সব থেকে প্রথম আমাদের নবদা ভক্তির মধ্যে শ্রবণম, আগে শ্রবণ করো ঠাকুরের নাম, শ্রবণম কীর্তন, কীর্তন করো, फिर সেই নামে স্মরণ, फिर स्मरण करो, स्मरण करो, पाद सेवन, पाद सेवन पायर सेवा करता है, पायर चरणारविंद सेवा करता है, अर्चन, फिर वंदन, पूजन, अर्चन वंदन करे ताकि मानव ताकि रिझाओ, और करे সাক্ষ্য, তাকে তার সাথে কোনো একটা সম্বন্ধ জুড়ো, সাক্ষ্য মানে সম্বন্ধকে জোড়াতে, ওকে সখা বানাই নাও, ওকে মিত্র বানাই নাও, ওকে বাবা মা ভাই কিছু भी তুমি বানাও, কিন্তু একটা সম্বন্ধ জুড়ো, ওর পরেই আপনার ভক্তি আগে বাড়বে, সম্বন্ধ না জুড়লে ভক্তি বাড়বে না। फिर दास्य, दास्य जिन्हें हनुमान जी महाराज राम जी दास ছিল, हनुमान जी महाराजेর মতন আর কেউ দাস হতে পারেনি এখন পর্যন্ত না। तो जिनके हनुमान जी महाराज ने हृदय में राम सीता के विराजमान করেছে, এমনি দাস, দাস বলে প্রভুর সেবা করো। फिर और করে আত্মনিবেদন, সম্পূর্ণ জীবন আত্ম সমর্পণ করে দাও চরণে, এই হলো নবদা ভক্তি। कि एक घड़ी आधी घड़ी की बुनियाद, हरिदास चर्चा करे राम बिना सुन देता। चाहे घड़ी अपना भगवाনের ভজন করে, চাঁদ ঘড়ি মানুষ জীবনের মধ্যে কেউ ভাব দিয়ে ভজন করে না, সবকিছু বরবাদ হয়ে যায়, বিনা রামে কোনো বুনিয়াদ নেই। তো এই জন্য এই জীবনের মধ্যে এই গ্রস্ত জীবনের আমরা সকলেই ভক্তবৃন্দ গোবিন্দের নাম প্রত্যেক শ্বাসের মধ্যে কৃষ্ণ 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 কৃষ্ণ, প্রত্যেক শ্বাসের মধ্যে যখন এক এক নাম নিই, এটাই হচ্ছে গ্রস্ত জীবনের মানুষের জলদি মরে যায়, ওকে এই উপায় করতে হবে। এখন কেউ মরতে পারে, আমিও মরতে পারি, আর দেখো আমি আপনার উপরে বলবো না কেন ব্যাপারটা আগে দেবে, এখন থেকেই আমাকে, परंतु मृत्यु सत्य है, मृत्यु एक ना एक दिन মানুষকে লাগবেই লাগবে, এমনি না কি কেউ জিন্দা থাকবে, সবাইকে এক না এক দিন লাগবে, কেউ নেই। তো এই জন্য जवानी एक कागज की नौका है, এই জোয়ান অবস্থা করে ভক্তি করে না,
फिर बुড়ো হয়ে গেলে হাত পা কাজ করবে না, চোখের দিব্য দৃষ্টি কাজ করবে না, এই মুখের মধ্যে শব্দ উদ্ঘোষ ভালো করে হবে না, হরিনাম ভালো করে নিতে পারবে না। तो जवानी एक कागज की नौका है, जवानी एक हवा का झोंका है, और याद रखना प्यारे, जवानी ही सुधरने का मौका है। जवानी में ही सुधरा जा सकता है, इसके अलावा नहीं सुधरा जा सकता, क्योंकि बुढ़ापा आ गया फिर क्या सुधरोगे? बुढ़ापा सुधर सकते हो? नहीं सुधर सकते, क्योंकि इंसान के कंधे पर, इंसान का कंधा होता है, इंसान के कंधे पर इंसान जा रहे हैं। हमें इंसानी तो है, मर जाएंगे तो इंसान के कंधे पर ही तो जाएंगे ना। तो इंसान के कंधे पर इंसान जा रहे हैं, कफन में लिपटे कुछ अरमान जा रहे हैं। हृदय मुझे कृष्ण কিছু अरमान থেকে যায়, কিছু আমাদের মনের ইচ্ছা থেকে যায়। तो कफन में लिपटे कुछ अरमान जा रहे हैं, जिनको ना मिला सुकून इस भागती दुनिया में, वो सुकून की तलाश में शमशान जा रहे हैं। तो आप ये धारणा कर सकते हो, सुकून यहीं पर भी है, पर गोविंद के हरि नाम में है, गोविंद के नाम में है। जब व्यक्ति को यहाँ सुकून नहीं मिलता तो वो शमशान जाता है सुकून खोजने के लिए। तब यमराज कहते हैं कि एक 70 साल दिए कुछ नहीं कर पाया, 70 বছর কিছু করতে পারিস না, 1 মিনিটের মধ্যে কি করে নিবি? চল আমার সাথে। আর ওকে নিয়ে যায়। তো এমনি সময় আমাদের সাথে না এসে যায়, এগুলো ভালো মিষ্টি কথা বলে সবার সাথে कि हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्ता अपनी दुनिया कहेगी, और नाम रह जाएगा आदमी का क्या भरोसा है इस जिंदगी। আমরা চাই থাকি যে না থাকি, परंतु আমাদের নাম থেকে যাবে। যারা মানুষ থাকে তো ওদের সदैव নাম থেকে যায়। ভক্ত শিরোমণি মীরাবাই আজকেও তার নাম নিয়ে হচ্ছে, আজকেও আমাদের হৃদয়ে মনে, ভক্তদের হৃদয়ে মনে বিরাজমান। আমাদের কাছে না হতে পারে, কিন্তু আমাদের হৃদয়ের মধ্যে তো বিরাজমান আছে, সন্ত মহাত্মাদের মুখের মধ্যে তো বিরাজমান আছে, সেই সত্যরূপী মূর্তি দিয়ে তো বিরাজমান এই সংসারের মধ্যে। संत रैदास मेड़तर मध्ये भागवत करते আসেন প্রবচন। তিনি गिरधर गोपाल কে যিনি নখের মধ্যে এক হাত উঁচু করে রেখেছে, শুধু দাঁড়ায় আছে বাঁশি নিয়ে, ওকে বলে गिरधर गोपाल। তো মীরাবাইয়ের মা संत रैदाসের কাছে প্রবচন শুনতে যেতে প্রতিদিন। संत रैदास প্রতিদিন সকালবেলা উঠতো, নিত্যক্রম বিব্রত হয়ে ঠাকুরের সেবা অর্চনা পূজন করে যখন একটু সময় বার হতো তো সব গ্রামবাসী মেড়তা রাজস্থান সে মেড়তা মধ্যে ভাগবত করতে, প্রবচন করতে, রাম হরি চর্চা এমনি চর্চা করতে বসে যেত। সবাই গ্রামবাসী আসে চর্চা শুনতো। সে মীরাবাইয়ের মানি যাচ্ছে। তো একদিন মীরাবাই বলছে कि আমিও চলবো মা, আমিও শুনতে চাই। तो जे এখন তো অনেক ছোট, তো লালি है छोटी सी लाली यानी মেয়ে, তো এখন অনেক ছোট, এখন তো কি বুঝবি কি ভাগবত কি জিনিস, প্রবচন কি জিনিস, হরি নাম কি না। আমি একলা বাড়িতে থেকে যাই তো আমার মন লাগে না, আমাকেও কেউ নিয়ে চলো সাথে। এজন্যই তো বলা যায় নিজের ছেলে মেয়েকে সাথে সাথে নিয়ে আসো, একটু উদ্দণ্ড করবে, এদিকে ওদিকে পালাবে, ফুচকা খাবে, কেউ আইসক্রিম খাবে, কেউ কিছু করবে, কেউ কিছু করবে, পরন্তু হরিনামটা কানে কানে যাবে না, সেটি বুঝবে হরি কি রাম কি, একটু বড় হবে ফির আবার বুঝবে, ফির আর একটু বড় হবে আবার বুঝবে। আর যার জোয়ান অবস্থা শুধরে গেল তোকে ফির আর বুড়াবা অবস্থা শুধাবার চেষ্টা নেই, ও নিজেই মারা জন্য জাপ করতে লেগে যাবে, ও নিজেই সদাই হরিনাম প্রচার করতে লেগে যাবে। तो भक्त शिरोमणि मीराबाई ने माয়ের সাথে संत रैदाসের কাছে চলে যায়। তো संत रैदाসের কাছে যেমনি যায় বসে প্রবচন শুরু করে, যেমনি আদেশ দেয় গ্রস্ত জীবনের মানুষকে কেমন গোবিন্দের সেবা করতে কেমন কি করতে। পিছনে गिरधर গোপালের ফটো লাগা আছে, পিছনে রেখে দিয়েছে। এখন মীরাবাই বলছে কি মা, এই যে পিছনে যে মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে সেই মূর্তিকে বলছে এটা সত্য মহারাজের নিজের ভগবান, নিজের। আমি কালকে বললাম না নিজের সত্তার একটা ভগবান থাকে, কেউ লাডু গোপালকে রাখে, কেউ হনুমানজি মহারাজকে বিরাজমান রেখেছে, কেউ রাধা কৃষ্ণ যুগল সরকারকে বিরাজমান করেছে। সরকার আলাদা আলাদা
यानी আমরা নিজের ঠাকুরকে বিরাজমান করি। তো নিজের ঠাকুর হচ্ছে নিজের শেপে। আরে তুই কি করলি, তুই প্রবচনের মধ্যে ধ্যান দে। না 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 মা, আমাকে এই মূর্তিকে দেখে না কিছু অনুভব উৎপন্ন হয়, মনের মধ্যে কিছু ভাবনা উৎপন্ন হচ্ছে। বলছে মনের মধ্যে কি ভাবনা? বলে একবার জিজ্ঞাসা করো না সন্ত মহাত্মাকে কি এর নাম কি? বলে কি বলবি নাম দিয়ে? তুই কি নামে তুই ক্ষীর খাবি না? নামকে ছাড় আর হরি নামে স্মরণ কর। बोले ना ना एक बार जिज्ञासा करो। तो संत रैदास যখন ভাগবত के विश्राम দেয়, প্রবচন के विश्राम দেয়, তখন संत रैदाসের কাছে মীরাবাইকে নিয়ে যায়। আর মীরাবাই জিজ্ঞেস করে মহারাজ এই আপনার যে নিজ সেবকের নিজ ঠাকুরের যে মূর্তি তার নাম কি? বলে गिरधर गोपाल। अब যেমনি गिरधर गोपाल नाम শুনে লাই হৃদয়ের মধ্যে রোমাঞ্চ উৎপন্ন হয়ে যায়, रोम रोम नाम হয়ে যায়, তো রোমাঞ্চ रोम रोम नाम হয়ে যায়। भक्त शिरोमणि मीराबाई বলছে এই তোমার ঠাকুর না, এই আমার ঠাকুর। ये आपके भगवान, ये आपके गिरधर गोपाल नहीं है, ये मेरे गिरधर गोपाल। तो संत रैदास তো রাগায় যায়। संत रैदास বলে এমনি কি হতে পারে? আমি বর্ষক থেকে সেবা করছি, আমার নিজ ঠাকুর, আর তুমি বলছো কি না আমি নিজের ঠাকুরকে তোমাকে দিতে পারবো না? তখন ওর নিজের পূর্ব চরিত্রকে শোনায়। भक्त शिरोमणि मीराबाई श्री कृष्ण একটা মিত্র ছিল শ্রীরামা। তো একবার খেলা করতে করতে শ্রীরামা হঠাৎ নিজের শ্বশুর বাড়িতে চলে যায়। তো কৃষ্ণ বলছে কোথায় যাই? বলছে আমি শ্বশুর বাড়ি যাই। বলে শ্বশুর বাড়ি কি হয়? কৃষ্ণ তো জানে না শ্বশুর বাড়ি কি হয়। তো বলছে আরে তোর যখন বিবাহ হয়ে যাবে, তো যখন তুই বুঝতে পারবি শ্বশুর বাড়ি কি হয়। তো আমার বিবাহ কখন হবে? এখন তো কৃষ্ণ নটখট है। আমার বিবাহ কখন হবে? বলে সেটা আমি জানি না, এখন তো আমি যাচ্ছি। ঠিক আছে। আর ঘুরে চলে যায় নিজের বউকে নিয়ে। মাধবী, তার নাম ছিল মাধবী। মীরাবাইয়ের পূর্ব চরিত্র হচ্ছে সে মাধবীকে নিতে যায়। তো মাধবীকে যখন নিতে যায়, মাধবীর মা ওকে বোঝাচ্ছে দেখ তুই এখন ব্রজের বউ হয়ে গেছিস। ব্রজের মধ্যে না একটা নন্দলালা আছে, নন্দজিকে লালা, নন্দলালা। তার মুখ খবরদার একদম দেখবি না, আর তাকে নিজের মুখ দেখাবি না। ওকে নিজের মুখ দেখালে ওর ভিতরে না বশীকরণ আছে, সে নিজের বশে করে নেয় আর প্রতিবতা নারীর ধর্ম নষ্ট করে দেয়। ও নিজের স্বামীর তরফে ধ্যান দেয় না, ও শুধু হরি তরফে ধ্যান দেয়। বলে এমনি কেমনি বশীকরণ? ওর মনে ভাবনা আছে কি আমি দেখি, তো মা মানা করেছে আর প্রতিবতা নারী ধর্ম নষ্ট হয়ে যাবে, তো আমি এই করব। বলে যেমনি ওকে দেখে নিবি না, তুই ঘুমটা করে নিবি। এখন ওর পালকির মধ্যে বসে আর ব্রজের মধ্যে আসতে লেগে যায়। আর এদিকে নন্দলালা নিজের মা যশোদার কাছে চলে যায়। মাকে বলছে মা আমার বিবাহ করাও, আমি বিবাহ করতে চাই। কাহাতে শোনায় এক কোথা থেকে শুনে এসেছি বিবাহ? বলছে মা শ্রীরামা ছেলে নিজের বউ মাধবীকে নিতে গেছে। আমার বউ কোথায়? বলে ওই এদিকে কোথায় আছে দেখ। বলছে না না মা আমার বিবাহ করাও, আমার এখনই বিবাহ করাও। বলছে আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। তো নানা রকমের কথা দিয়ে ফের কৃষ্ণকে বেলায় দেয়। যখন কৃষ্ণ সবকিছু ভুলে যায়, মার হৃদয়কে লেগে আর ঘুমাই যায়। এদিকে যেমনি সকাল হয় আর মাধবী শ্রীরামার সাথে যখন আসে, তো দূরে থেকে দেখতে পারে শ্রীরামা নিজের বউকে নিয়ে আসে। তো দৌড় করে যায় আর শ্রীরামাকে বলছে ভাবি 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 বৌদি বৌদি নিজের মুখ দেখো। তো বলছে ভাই তোর বৌদি, এখন তুই ওর দেবর, তুই জানিস আর ও জানি, জানি মুখ দেখে নে। এখন ও যায় বারবার প্রয়াস করে বউ কেমনি হয় এই দেখার জন্য। তো কৃষ্ণ জানে না কি বউ কেমনি। এখন যায় আর যায় বলছে আরে বৌদি নিজের মুখ দেখাও তো। আর বৌদিকে তো একটাই শব্দ কানের মধ্যে মা দিয়ে দিয়েছে কি কৃষ্ণকে নিজের মুখ দেখাবে না। বলছে আমি নন্দলালা, नंद का लाल हूं मैं, अपना मोड़ो तो दिखा दे। मोड़ो यानी मुंह, अपना मोड़ो तो दिखा दे। এখন যেমনি মাধবীকে বলে মাধবী বারবার এমনি করে ঘুমটা ধরে নেয়। এদিকে থেকে তো এদিকে হয়ে যায়, এদিকে থেকে তো ওইদিকে হয়ে যায়, বারবার মুখ
দেখাবার চেষ্টা করে। এখন চিন্তা করে দেখো, আমরা যার মুখ দেখার জন্য তরসেছি, हम जिसके मुख को देखने के लिए तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, वो कृष्ण किसी और का मुख देखने के लिए तड़प रहे हैं। कितनी सौभाग्यशाली है माधवी। परंतु माधवी कर्मों उन्हें शून्य हुई है जो मार कथा सुने वो कृष्ण की मुख दिखाए ना। कृष्ण बार बार प्रयास करे, बोले अरे सखी ऐसे काय है तेरे मोड़े में, कोई ज्यादा खूबसूरत है का? अपना मोड़ो दिखाई दे। देख हमारी भी बहू आ जाएगी, फिर हम तेरा मोड़ो नहीं देखेंगे, पर हम देखो चाहेंगे बहू कैसी हुए। अग्नो को ब्रजभाषा में कतटा आनंद है, बंगाली भाषा में कतटा आनंद है कि नहीं? ब्रजभाषा में आनंद आया कि नहीं? अब समझते तो यहाँ हिंदी सभी है, इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि हिंदी में ज्यादा सुना पाए आपको, क्योंकि कहा गया है कि हिंदी भी थोड़ी कर दिया गया। चलो ठीक है। तो ऐसो का खूबसूरती को लार टपक रहे हो। अरे हमको मोड़ो दिखा दे, तो मुख से शब्द तक नहीं बोलती और घूंघट लेकर बैठे। कन्हैया ने जा, हम तुमको श्राप दे रहे हैं, आज तो हमको अपना मोड़ो नहीं दिखा रही, अब यही मोड़ो को देखने की ताई तुमको अगलो जन्म लेना पड़ेगा, तब जाकर ही तुमको मेरो दर्शन होवेगो। या जन्म में मैं तुमको दर्शन नहीं दूंगा। माधवी तो जब तक कुछ समझ नहीं पाती, अब माधवी गई यमुना में जल भरने के लिए, और जैसे ही यमुना में जल भरने गई तो कन्हैया ही ठहरे। कन्हैया बड़े उद्दंडी है। अब जिसने हट कर लिया, एक बात हमेशा याद रखना कि कन्हैया जल्दी से दर्शन देते नहीं है, जल्दी से भक्त बनाते नहीं है, और भक्त बन जाए कन्हैया उन पर रीझ जाए तो फिर उनका पीछा छोड़ देते। अब माधवी पे मन तो आ गया है, मोड़ो को हम देखते ही मानेंगे। अब माधवी ने इतना पल्ला लिया, सर पे घूंघट किया और मटकी, वाह के ऊपर मटकी, फिर एक और मटकी, फिर छोटी सी मटकी, चार मटकी सर पे। और माधवी अब इतने में ही अब माधवी का जो चौथा जो मटका था, छोटी सी मटकिया थी, मटकिया बोलते हैं छोटी सी, उस मटकिया को लेकर ऊपर कौन धरे, इतना भार हो गया। अब कन्हैया आया, छन्न 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 पाएंगे छनकार, काला वर्ण है और माथे पे जुड़ा बांध रखे है, और वहाँ में माली को पुष्प लगा रखे है। माली पुष्प यानी मोगरा का फूल, माली को पुष्प लगा रखे हुए, इत्र श्रृंगार कर रखे हुए, इत्र की सुगंध वातावरण को सुगंधित कर रही है। और क्षुद्र घंटिका जो मैया ने कमर पे बांध रखी है वो छम 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 की आवाज कर रही है। आभूषणों में ही इतना स्वर है, इतना वातावरण आनंदित हो जाता है। कन्हैया अपने ऐसे मनोहर रूप को धारण कर आए, और बस सखी को जैसे ही देखो, सखी ने जब देखो तो बस देखते ही रहे, और जैसे ही देखो सो वहां मूर्छित होकर गिर पड़ी। फिर खड़ी रही और फिर खड़ी होकर बोली कि अरे लाला इधर आइए। अब वो जानती नहीं है कौन है, उसने सोचा कोई साधारण सा बच्चा है, उसको क्या पता कि यही नंद का लाला है। और मैया ने कहा था इससे दूर रहना, इसके पास मत आना। अब यही नंद का लाला है, इसने सोचा कोई गोपी का पुत्र होगा। अरे लाला इधर आइए। अब लाला थोड़ा इठला खाता हुआ आए कि हाँ चलो अब तो बुलाया है तो थोड़ा चलना चाहिए। हो गया, और जैसे कन्हैया गए, हाँ काम है बोले मैया मटकी को सर पे धरा दा। और जैसे ही मटका, कहाँ से आए हो, कौन से गोपी के लाला हो? बोले हम यशोदा के लाला है, नंद के लाला है। और जो ही नंद के लाला को नाम सुनो है फिर से मूर्छित होकर अब तो फिर होश नहीं आए और लाला वहां से चले गए। बस एक बार दर्शन दिखाना था ना कि जिस रूप को आप मना कर रही हो, जो आप मोड़े को देखने की ताई मना कर रही है, तो मोड़े को दर्शन तो एक बार कराई दे, तभी तो व्याकुलता जगती है अंदर से। जब तक आप भगवान के अनुभव का दर्शन नहीं करोगे तब तक भक्ति दृढ़ नहीं होती।
एक बार हम बरसाने गए थे, ये हमारा अनुभव है। हम बरसाने गए दर्शन करने के लिए, तो बरसाने में राधा बाग करता था। अब हमको पता तो नहीं, हमारे जजमान आए थे चंडीगढ़ से। अब हम दर्शन करने के लिए गए और वहां राधा बाग हमको नहीं पता कि दर्शन के साइड से जाते हैं। तो फिर एक बस मन में विचार किया मंदिर से उतरते हुए कि राधा बाग के भी दर्शन करने थे, परंतु रास्ता पता नहीं है, चलो कभी और करते हैं। इतने में एक छोटा सा बच्चा 8 या 7 साल का छोटा सा बच्चा आता है और कहता है कि चलो दीदी हम आपको दर्शन करवाते हैं। अब 2-3 और थे हमारे साथ में, सबने राधा बाग के दर्शन किए और फिसलने के दर्शन किए, 56 कटोरा के दर्शन किए। पहाड़ पर उठकर 56 कटोरा है जहाँ ब्रह्मा जी ने 56 प्रकार के भोग लगाए। श्री राधा रानी के हाथों पर जब कन्हैया मेहंदी लगाते हैं, वो मेहंदी के भी दर्शन किए। और जैसे ही उसी स्थान पर जहाँ पर वो मिले और जैसे उस स्थान पर पहुंचे, पीछे मुड़कर देखा तो वो बालक गायब हो चुका था। तो ये भगवान का अनुभव है, न जाने कहां से आया, दर्शन कराया और फिर वो अंतर्ध्यान हो गया, मिला ही नहीं। क्योंकि हमने ये सोचा देखो इतनी मेहनत की है तो थोड़ी दक्षिणा तो उसको भी बनती है। कोई आपको कुछ परिश्रम आपके लिए कोई कुछ करे तो थोड़ी दक्षिणा दे देनी चाहिए, जिससे हमारी यात्रा सफल होती है। अब वो हम उसको दक्षिणा में जब वो मिले, पीछे मुड़कर देखा तो बालक ही गायब है। तो ये प्रभु का ये अनुभव है। तो जब तक प्रभु अनुभव नहीं कराते तब तक हमारी दृढ़ भक्ति बढ़ती नहीं है उनके प्रति। हमने सोचा और सोचते ही मौसम बदल जाए, ये अनुभव है। तो कन्हैया ने बस अपना अनुभव कराया और तब ध्यान हो गया, अब वो मूर्छित हो गई। अब जैसे ये मूर्छित हुई, सब सखी आई, सब सखी ने कहा हो जाओ नहीं जाओ और नंद के लाला बैद को बुलाकर लेकर आओ। आदि सखियां तो बेहोशी इसीलिए होती थी कि लाला आवेगो और कान में मंत्र फूटेगो और जैसे लाला आएगो आके दर्शन करके हम रखते हैं। तो बहुत सी तो ये जानना चाहती थी कि लाला कान में क्या कहते हैं, थोड़ा सुने तो सही। जो मक्कार मुखिया होती है जो भगवान की भक्ति नहीं करती, वो यही जानना चाहती है कि लाला कान में क्या कहते हैं, थोड़ा सुन तो ले। अब जैसे ही एक ऐसी सखी थी और वो सखी बेहोश हुई, देखे आएगी सखी की सास बेहोश हो गई और उसने कहा देखते हैं लाला कान में क्या कहता है। और वेद नंद के लाला बन गए ब्रज के और उनको बुलाया। जब वो आए तो कान में उनसे कहा कि धीरे से कान में कि सखी तो बहुत भारी बीमारी लग गई है, अब तो तेरे ऊपर गोबर ही गोबर को मार दियो जावे, वो तभी थी सुधरे नहीं। अब इतने में वो सास जो है उठकर बैठ गई, सास उठकर बैठी और बोलने लगी अरे सही हो गए, अब हमको गोबर की छाप की दरकार नहीं। पर जो सच में कन्हैया के दर्शन के लिए बेहोश होती थी, उनको पता है कि कन्हैया के सिर्फ दर्शन करने हैं, तो नंद के लाला को बुलाया जाए। नंद के लाला नहीं आए, समय बीता, व्याकुलता बढ़ती गई। और जब इंद्र क्रोप ने कीनो, जब क्रोप इंद्र ने कीनो, ब्रज गोवर्धन ढक लीनो, बादल बरस बरस गए हार, कन्हैया मेरो पार। बादलों ने खूब मूसलाधार बारिश की ब्रज में, और जब ब्रजवासियों की रक्षा के लिए कन्हैया ने अपने नख पर गजराज को धारण किया तो वो गिरधर गोपाल कहलाए। बोले गिरधर गोपाल की जय हो। और जैसे ही गिरधर को धारण किया तो गिरधर गोपाल कहलाए। उस समय सभी जय जयकार करने लगे, पर वहां माधवी भी उपस्थित थी। माधवी को प्रभु दिखाई नहीं देते, ऐसा लगता है जैसे धुंधला धुंधला, उसके स्वरूप को देख नहीं पाता। तब बार बार चरणों में पड़कर कहा कि प्रभु हे नंद के लाला मुझे दर्शन दो प्रभु। बोले तेने अपनो मोड़ो दिखावी की ताई हमको इतनो तरसायो, या जन्म में हम तुमको दर्शन नहीं देंगे, पर यही रूप में हम आपको आपके अब अगले जन्म में आपको मिलेंगे। आप वक्त मती श्री मीराबाई बनकर हमको भजो और हम आपके पास गिरधर गोपाल के रूप में आए हैं। ये सारी कथा मीराबाई ने संत रैदास को बताई, पर संत रैदास जी माने नहीं और मीराबाई अपने पास चली गई। मीराबाई बोली गिरधर जी से
ठाकुर जी से कहती है कि देखो इस संत का कोई दोष नहीं है, संत कठोर नहीं है, कठोर आप है, इनका क्या दोष है। पर मैं आपको 3 दिन का समय देती हूँ, इन 3 दिन में भी अगर आप मेरे पास नहीं आए तो मैं छुरी से अपना गला काट लूं, मैं मर जाऊंगा। जब सुना गिरधर गोपाल ने गिरधर कुछ नहीं कर सकते, 3 दिन बीता, छुरी लेकर गला काटने लगी तो यहाँ मीराबाई की माता कहती है आप ऐसे आत्मदेह का त्याग नहीं कर सकते, ये अधिकार नहीं दिया है भगवान। आत्महत्या करना महापाप होता है। बोले आप हमें ऐसे नहीं मरने देंगे तो हम अन्न जल त्याग देंगे। मीराबाई ने अन्न जल त्याग दिया, शरीर शुष्क हो गया, शरीर दुर्लभ हो जाता है। और भक्त की ऐसी अवस्था को देखकर गिरधर गोपाल से भी रहा नहीं जाता। और संत रैदास के स्वप्न में जाते हैं और स्वप्न में जाकर कहते हैं कि बाबा मैं तेरी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ, तूने मेरी आज तक इतनी भक्ति की, पर अब मुझे मीराबाई के हाथों में सौंपो, अब मुझे मीराबाई के पास देकर आओ, क्योंकि मैंने ही मीराबाई को ये वचन दिया था जब आप भक्त मती श्री मीराबाई बनकर आए तब मैं आपको गिरधर गोपाल बनकर मिलूंगो। एक संत मेरी अर्चन पूजन बंधन से मुझे चेतना अवस्था में प्रकट करेंगे तब मैं आपका गिरधर बनकर आऊंगा, अब मुझे देखें। तो संत रैदास जी को जब आज्ञा मिली, संत रैदास जी कहते हैं ले मीरा ले अपनो गिरधर गोपाल। मीराबाई के पास मीरा ने जैसे ही गिरधर गोपाल को देखा, हृदय रोमांच हो गया, हृदय से लगा लिया। कहते हैं ले मीरा ले गिरधर तेरा पूर्ण अब सेवा मेरी बेटी जागा ले मेरा अपना गिरधर खुद ही। तब जाकर श्री संत रैदास जी ने वो दुल्हारी गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो नाम, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीराबाई के साथ में कितने कितने देखो अत्याचार हुए। राणा ने बिस लिया मानो अमृत पिया, मीरा सागर सरिता समाने लगी तो हरी 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 बोल गाने लगी। मीरा नाची रे नाची। मीराबाई आज भी हमारे बीच में जिंदा है। तो इसीलिए ग्रस्त जीवन के जितने भी मनुष्य हैं वो जो जल्दी मरने वाले होते हैं उनको प्रत्येक सांस में श्री कृष्ण का भजन करना चाहिए, हमेशा भगवान के नाम में लीन रहना चाहिए। और हम क्या कहते हैं कि हम दुखी हैं तो सभी दुखी रहे। आजकल মানুষ নিজের সুখের থেকে সুখী নেই, অন্যদের মানুষের সুখী দেখে বেশি দুঃখী হয়ে যায়। কারণ মানুষের দুঃখ জীবনের মধ্যে অনেক দুঃখ আছে, সে দুঃখে তুমি দুঃখী হবে না, পরন্তু আপনার সামনে যে থাকে না তার বাড়ির মধ্যে ফ্রিজ আছে, ভালো এসি লাগা আছে, কুলার আছে, ভালো টাকা পয়সা অর্জন ধনোপার্জন, সেই দেখেই দেখে দুঃখী হয়ে যায়। একবারের কথা, এক বউ দেওয়াদেবের মহাদেবের সেবা করতো। আর মহাদেব তো এত সরল ছিল, কালকে বললাম না, এত সরল ছিল কি তাড়াতাড়ি প্রসন্ন হয়ে যায়। সেটি প্রসন্ন হয়ে সে বউকে দর্শন দিয়ে বলছে कि মা গো তুমি তোমাকে কি জিনিস চাই তুমি চাও, আমি তোমাকে 3টা বর দিলাম। সেই 3টা বরের মধ্যে একটা শব্দ মনে রাখবা, তুমি যে জিনিস চাইবে আমার থেকে সেই বরদানের মধ্যে তোমার শাশুড়িকে ওর ডবল মিলে যাবে। এখন
এমনি কি করে হতে পারে? বৌমা যে চাইছে সেই জিনিস আমার শাশুড়িকে আরো ডবল হয়ে পেয়ে যাবে, সেই সম্ভব নয়। দেখো কত বড় বিড়ম্বনা কি বাড়ি থেকেই বউ আর শাশুড়ি ঝগড়াঝাটি চলতেই থাকে। অন্য বাড়িতে কোথায় ছাড়ো, নিজেদের ঘরে গিয়ে দিলাম। তো বউ বলছে, আরে আমি সেবা করলাম ঠাকুরের, আমি ভগবানের অর্চন পূজন করেছি, আমাকে বরদান দিয়েছে, আর এই বরদানের লাভ নেবে আমার শাশুড়ি। তো প্রথম জিনিস বলছে, প্রথম জিনিস মাঙ্গে কি আমাকে 1 করোড় টাকা দিয়ে, 1 করোড়। তো ওর দুগুনা হয়ে ওকে মিলবে, তো কত হয়ে গেল? 3। দুগুনা হয়ে গেছে, তো দুগুনা यानी 3 হয়ে গেল। তো 3 কোটি টাকা শাশুড়ির ব্যাংকের মধ্যে চলে যায়। এখন বলছে, এখন তো আরো বেশি চলে যে দেখো আমি আমার ব্যাংকের মধ্যে মাত্র 1 কোটি টাকাই, আমার শাশুড়ির ব্যাংকের মধ্যে 3 কোটি টাকা। এখন দ্বিতীয় বরদান বলছে, আমি পরম সুন্দরী হয়ে যাই, অনেক সুন্দর। কেন রূপের দিকে স্ত্রীরাকে বেশি প্রেম থাকে। সাজ সিঙ্গার কেমনি করে চুলকে আঁচড়াতে হবে, কেমনি করে চুলকে গাঁথতে হবে, কেমনি স্টাইল দিতে হবে, চোখের মধ্যে কাজল লাগাতে হবে, কি করতে হবে কি না। তো কালকে সবাই শৃঙ্গার করে আসবে, ঠিক আছে? কারণ কি কালকে কৃষ্ণের জন্মোৎসব, কালকে কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী, কালকে কৃষ্ণ জন্মোৎসব হবে, রাম ভগবানের জন্ম হবে, আর বামন ভগবানের জন্ম হবে। তো কালকে 3টা জন্মোৎসব। তো সবাই কালকে কি আনবে নিজের বাড়ি থেকে? মনে আছে না ভুলে গেছো? উপহার, উপহার আনতে হবে। কেন কি কালকে কৃষ্ণ জন্ম নেবে, ওই কৃষ্ণ জন্ম নেবে তো উপহার তো দিতেই হবে না। কারো ছেলে হয়, কারো মেয়ে হয়, আপনারা কি যখন ডাকে তো শুধু হাত ছেড়ে যাও না, কিছু নিয়ে যাও। তো সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম যখন বাল্য রূপের মধ্যে সবাইকে দর্শন দেবে, তো আপনার কি কর্তব্য কি কিছু না কিছু উপহার কৃষ্ণের জন্য নিয়ে আসো। এখন সে আপনার ইচ্ছা, আপনি কি আনতে পারেন। তাও আমি একবার বলে দিই, বাচ্চার জন্য কি হয়, খেলনার জিনিস হয়, ছোট ছোট বাচ্চার কাপড় হয়, ওর ঝুলা হয়, আর চকলেট হয়, এইসব জিনিস বাচ্চারা বেশি ভালোবাসে। বাচ্চারই উপহার নিয়ে আসতে হবে, আর বধাই রূপে সেই উপহার আপনাকে দেওয়া যাবে, সব বধাই রূপে নিয়ে যাবে, বধাই। তো কালকে সবাই হলুদ রঙের বস্ত্র ধারণ করে আসবে, ভব্য শৃঙ্গার। আজ তো সংসারের জন্য, সাংসারিক এই সংসারের জন্য শৃঙ্গার করেছো, কালকে কৃষ্ণের জন্য শৃঙ্গার করে আসবে। সুন্দর গলার মধ্যে হার, কানের মধ্যে দুল, মাথার মধ্যে টিকা, আর ভব্য শৃঙ্গার। যেমনি গোপীরা ব্রজের গোপী করে গেছিল তো কৃষ্ণকে দেখাবার জন্য, এমনি কালকে সবাই ব্রজের গোপী মনে আসে, ঠিক আছে? মনে রাখবে। আর যারা চলে গেছে ওরা মনে নেই, তো ওরা মনে করাই দেবে এমনি বলেছিল। তো স্ত্রীরাকে নিয়ে রূপের দিকে অনেক প্রেম। তো গোপী বলছে, হে দেবাদেব মহাদেব, আমি পরম সুন্দরী হয়ে যাই। মহাদেব দ্বিতীয় বরদানের মধ্যে ওকে সুন্দরী করে দিয়েছে। এখন ওর লোক না, ওর শাশুড়ি 50 বছরের থেকে 25 বছরের হয়ে গেছে। ওর শাশুড়ি আরো বেশি সুন্দর। এখন তো দেখি আরো বেশি চলন ভাবনা উৎপন্ন হয়ে যায়, ঈর্ষা হয়ে। এখন বলছে কিছু না কিছু এমনি জিনিস চাইতে হবে যার থেকে শাশুড়ি প্রণোদিত হয়ে যায়। চিন্তা করছে কি চাই কি চাই, 3 বছর 3 দিনের টাইম করতে হবে। বলছে তৈয়া, বলছে হে দেবাদেব মহাদেব, আমাকে একটা হালকা মতন হার্ট অ্যাটাক দাও। এখন বউকে হালকা মতন হার্ট অ্যাটাক আসবে, তো শাশুড়িকে ওর বউ না হার্ট অ্যাটাক চলে আসে, আর শাশুড়ির গোবিন্দায় নমো নমঃ বলে গোবিন্দ ভগবান কি। বউ বলছে এখন শাশুড়ির যে ব্যাংকের মধ্যে 3 কোটি টাকা পড়েছিল সেটাও বলো। তো এইসব তো লীলা বউ আর শাশুড়ি করতেই থাকে। তো এমনি ভিডিও করবে না কি গোবিন্দের এই লীলাকে নিজের জন্য ইউজ করতে লেগে। ভাব ভাব থেকে গোবিন্দের ভজন করো, প্রেম থেকে গোবিন্দের ভজন করো, নিশ্চয়ই গোবিন্দ প্রাপ্ত হবে।
তো সেই সুখদেব মহারাজ রাজা পরীক্ষিতকে বলছে, পরীক্ষিত এমনি না কি গোবিন্দ আমরাকে মনে করে না, আমরাই গোবিন্দকে মনে করতে পারি না। আর কখন মনে করি? যখন আমাদের দুঃখের সময় চলে আসে, সুখের সময় আমরা মনে করি না। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, सुख में सुमिरन जो करे फिर काहे को होई। সুখের মধ্যে সুমিরন বলে ও কেন বলবে? গজরাজের চরিত্র বলে বলেছে সেই সুখদেব মহারাজ রাজা পরীক্ষিতকে গজরাজের চরিত্র বলছে। আসো সেই গজরাজের চরিত্রকে আমরা স্মরণ করি। কি বলছে? আশিত গিরিবর রাজ স্ত্রী কুটত্র বিস্মৃতা শ্রীরোদেনা ব্রত শ্রীমান্য। तीन रकमेर शिखर, सोना, चांदी और लोहा, ये तीन रकमेर शिखर छिलो।